नमस्कार वेलकम बैक टू द रिविजन डेस्क। आज ओडिया पेडागोजी सीरीज 3 आमे पूर्वर दुईटा क्लास रे ओडिया पेडागोजी विषय बहुत किछि जानिछु। तो आज आमे स्टार्ट करिवो भाषा विज्ञान उपरे, देन अधिग्रहण शिक्षण ए सब उपरे जानिबा। चलंतु स्टार्ट करिबा। जेमिति कि फास्ट भाषा विज्ञान काहा को कहंती ए विषय रे आमे अल्प किछि तो पूर्व क्लास रे जानी थिलु, किंतु एबे तार अधिक जानिबा। भाषार वैज्ञानिक अध्ययन को आमे भाषा विज्ञान कहिबा। भाषा विज्ञान रो उद्देश्य कोन? भाषार गठन बुझिबा, भाषार विकास जानिबा, भाषार व्यवहार अध्ययन जानिबा। भाषा केमिति गठन हेछि ताकू आमे बुझिबा, भाषार केमिति विकास हेछि ताकू आमे जानिबा, एवं भाषार व्यवहार केमिति हेछि तार अध्ययन करिबा। जेमिति फास्ट ध्वनि विज्ञान, भाषार ध्वनि किपरि उच्चारण हुए तार वैज्ञानिक अध्ययन को ध्वनि विज्ञान कहा जाए। आमे भाषार ध्वनि किपरि उच्चारण हुए, केमिति उच्चारण हुए ताहा जदि आमे जानि नउछु ताहले ताकू आमे ध्वनि विज्ञान कहिबु। ध्वनि विज्ञान रो एग्जांपल कोन? क, ख, ग, घ इत्यादि ध्वनि उच्चारण बा ध्वनि विज्ञान रो उदाहरण। देन ध्वनि तत्व। ध्वनि तत्व कहा कहबा? भाषार ध्वनि किपरि शब्द गठन करे एवं केउ नियम रे व्यवहृत हुए ताहार अध्ययन को ध्वनि तत्व कहबा। भाषार जो ध्वनि जेमिति आमे कहूछु एबे एटा गोटे गोटे भाषार ध्वनि, से ध्वनि किपरि तार शब्द गठन आमे करिबा, देन से कोउ नियम रे एवं कोउठी व्यवहृत हुए तार अध्ययन को आमे ध्वनि तत्व कहिबा। देन रूप तत्व नंबर 3। रूप तत्व कहा कहंती? शब्दर गठन, रूप व गठन प्रक्रिया रो अध्ययन को आमे रूप तत्व कहिबा। रूप तत्व जेमिति कि पाठक, जेमिति आमे ओडिया रे संधि विच्छेद करूचे, पाठक, पाठ युक्त क पाठक, तो घात, घ युक्त आत घात, तो सेमिति रूप तत्व। देन अर्थ तत्व। अर्थ तत्व कहा कहबा? शब्द व वाक्यर अर्थर अध्ययन को आमे अर्थ तत्व कहबा। जेमिति पद्म शब्दर अर्थ हेउची से गोटे फूल, गोटे मूर्ति, मूर्तिर अर्थ होउची से कोन? गोटे माटी रे तयारी मूर्ति। तो ये होउची अर्थ तत्व। गोटे शब्दर तार अर्थ जानिबा को आमे अर्थ तत्व कहबा। देन आमे जिबा एबे वाक्य तत्व। वाक्य रे शब्द गुड़िकर सठिक क्रम व गठनर अध्ययन को वाक्य तत्व कहबा। जेमिति कि गोटे सेंटेंस आमे कहूचे कि से पढ़िबा को गला, एटा तो होई परिबोनी, पढ़िबा को गला से, एटा केमति गोटे असुविधा सुनाउ। जेमति राम बही पढ़ुची, बही राम पढ़ुची, किंतु आमे गण गोटे सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस को कहिबा को आमे वाक्य तत्व कहिबा। वाक्य रे शब्द गुड़िकर जेमति सठिक बा प्रॉपर वे रे ताकू आमे लेखिबा, ताकू वाक्य तत्व कहिबा। देन आसीबो प्रयोग तत्व। प्रयोग तत्व कहा को कहंती? परिस्थिति अनुसार भाषार अर्थ व व्यवहार अध्ययन को प्रयोग तत्व कहंती, जोने प्राग्माटिस्ट। तो परिस्थिति अनुसार भाषार अर्थ व व्यवहार अध्ययन केमिति? शिक्षक कहिले झरकाटी खोली दियो, सेटा गोटे प्रकार कोन होची? अनुरोध बा निर्देश देबा को मध्य कुहा जाउचे। जेमिति तुमे एही कामटी कर, तुमे पाठ पढ़, तुमे बाहर को जाओ, ए सब गोटे प्रकार अनुरोध बा निर्देश दबा को प्रयोग तत्व कहंती। गोटे भाषार अर्थ और व्यवहार अध्ययन ता परिस्थिति अनुसार ताको आमे प्रयोग तत्व कहिबा। आमे एबे जानिले भाषा विज्ञान रो उद्देश्य, तार जो अछि 6टी शाखा आमे कहि परिबा, ताको आमे जानिले। एबे आमे अधिग्रहण विषय, अधिग्रहण बा अधिगम विषय रे जानिबा। भाषा अधिगम बा भाषा अधिग्रहण, जेटा लैंग्वेज एक्विजिशन। ए भाषा अधिगम उपरे
ଭାଷା ଅଧିଗମ ବା ଅଧିଗ୍ରହଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏକ ଭାଷା ହାସଲ କରିବାର ମୁଁ କହୁଛୁ। ଅଧିଗ୍ରହଣ ବା ଅଧିଗମ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ। ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭାଷା ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରାକୃତିକ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏବଂ ଅବଚେତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ କ'ଣ? ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ଶିଖେ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ପିଲା ଶିଖେ ତାହାକୁ ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ବା ଅଧିଗମ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଶିଖିବା ସହିତ ଏଇଟା ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ୱାର କରେ ସେ ନଲେଜକୁ ଲର୍ନ କଲେନି, ନଲେଜକୁ ଏକ୍ୱାର କରିବାକୁ ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତାପରେ ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଥାଏ। ଏଇଟା ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ସେ ହେଉଛି ତାର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏଇଟାକୁ ସିଏ ଏକ୍ୱାର କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଅନୁକରଣ ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଶିଖିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହଉ ଆମକୁ ଭାଷା ବାପା ମା ଶିଖେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଅନୁକରଣ କରୁ, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଆମେ ମାନେ ଶିଖିଥାଉ, ଯୋଉଟାକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ବା ଅଧିଗମ କହନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଭାଷା ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତ। କିଛି ଅଛନ୍ତି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଭାଷା ଉପରେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାଣିବା। ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କି, ଯିଏ ଜନ୍ମଜାତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ଇନେଟ୍ ଥିଓରି। ଯେ ସିଏ କହିଥିଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମରୁ ଭାଷା ଶିଖିବାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ଷମତା ନେଇ ଆସେ। ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ସେ ମା ପେଟରୁ ମାନେ ଭାଷା ଶିଖିବାର ଗୋଟେ ଏବିଲିଟି ନେଇକି ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ ରଖିବ ସିଏ ଭାଷା ଶିଖିବ। ଦେନ୍ ସେ LAD ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। LAD କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କି। ଦେନ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ମିଳିଲେ ଶିଶୁ ସହଜରେ ଭାଷା ଶିଖିଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ମିଳିବ ଶିଶୁକୁ, ସେ ସହଜରେ ଭାଷା ଶିଖିଯିବ। ଇଏ ଥିଲା କାହାଙ୍କ ଉପରେ? ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ। ଏବେ BF ସ୍କିନର କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦେଖିବା। BF ସ୍କିନର ଜଣେ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଉପରେ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଶିଶୁ ଅନୁକରଣ କରିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବଳନ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବ। ଅନୁକରଣ ଆଉ ପୁନର୍ବଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଭାଷା ଶିଖିବ। ଇମିଟେସନ୍ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଇମିଟେଟ୍ କରୁଛି, ସିଏ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଇମିଟେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ଦେନ୍ ମାନେ ପୁନର୍ବଳନ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାକୁ ମାନେ ସିଏ ଆରାମସେ ଭାଷା ଶିଖିପାରିବ। ଏଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ BF ସ୍କିନର କହିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା ଥାର୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଯିଏ କଗ୍ନିଟିଭ ଥିଓରି ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ, ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍। ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି କହିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଭାଷାର ବିକାଶ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଭାଷା ଡେଭଲପ ହେବ। ଶିଶୁର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଶୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ବା ଯେଉଁ
थिंकिंग प्रोसेस को डेभलप करिवो ताहाले भाषा विकसित होबो। से फास्ट कहिथिले आगे गोटे पिलार माइंड रे आगे थॉट डेभलप होबो। थॉट डेभलप परे देन से लैंग्वेज डेभलप करिवो। देन पियाजेट एटा कहिथिले कि आगे से गोटे पिला थॉट डेभलप करिवो देन लैंग्वेज डेभलप करिवो। आउ लैंग्वेज तांकर जो स्टेज थिला, 4टा स्टेज थिला। आगे होजु सेंसरी मोटर, तापरे प्री ऑपरेशनल, तापरे कॉन्क्रीट, देन फॉर्मल। किंतु से कहिथिले कि गोटे पिलार जेतेबेले लैंग्वेज डेभलप होउची सेटा होजु प्री ऑपरेशनल स्टेज रे हुए। आमे एसो विषय रे जेतेबेले पेडागोजी जानिबा सेतेबेले आमे एसो विषय रे डिस्कस करिबा। जीन पियाजेट कोन कहिथिले, बीएफ स्किनर कोन कहिथिले, नोम चॉम्स्की कोन कहिथिले। देन फॉर साइकोलॉजिस्ट देखिबा लेव वाइगोस्की, सी कोन कहिथिले। सी जीन पियाजेट ngoro पूरा ओपोनेंट थिले। सी अलगा कहिथिले। जीन पियाजेट गोटे कहिथिले, लेव वाइगोस्की आ गोटे कहिथिले। सी सोशल इंटरेक्शन थ्योरी ऊपर बिलीव करथुले। सी कहते कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया सिद्धांत रे गोटे पिला बहुत सहजरे लैंग्वेज शिखि पारिबो। जेतेबेले शिशु परिवार, शिक्षक, सांग साथी और समाज सह मिलामिशा करी भाषा शिखे। गोटे पिला जदि परिवार सहित मिसुची, शिक्षक सहित, सांग साथी सहित और समाज सहित जदि से बहुत भल भाव मिलामिशा करुची ताहले से बहुत भल भाव भाषा शिखि पारिबो। आउ गोटे भाषा विकास रे सामाजिक परिवेश होउछु सबुठारो गुरुत्वपूर्ण अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। तो आमे जमिति देखिले जीन पियाजेट कोन कहिथिले, आगे थॉट को डेभलप करथिले देन लैंग्वेज। गोटे पिला आगे थॉट डेभलप करला परे से किछि भाषा कहि पारिबो। किंतु वाइगोस्की कोन कहिले कि जदि गोटे पिला आगे ता माइंड रे लैंग्वेज को डेभलप करूची बा लैंग्वेज को कहूची देन से थॉट को डेभलप करि पारिबो आगे। तेणु वाइगोस्की कहले आगे लैंग्वेज, फास्ट लैंग्वेज, सेकेंड थॉट। ए विषय भी आमे जानिबा। एबे जानिबा लेव वाइगोस्की गला देखिनेले आमे नोम चॉम्स्की एलएडी ऊपर कहिथिले। देन बीएफ स्किनर से 3टा ऊपर देथिले, अनुकरण, अभ्यास, पुनर्बलन, इमिटेशन, प्रैक्टिस, रेनफोर्समेंट। जीन पियाजेट कॉग्निटिव थ्योरी, से गोटे पिला तार थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग बा कॉग्निटिव रो डेवलपमेंट हेले सी भाषा शिखिबो। देन लेव वाइगोस्की कहिथिले कि गोटे पिला जदि परिवार सहित या तो सांग साथी पियर्स मानक सहित रहूचु से बहुत भल भाव भाषा शिखि पारिबो। सोशल इंटरेक्शन द्वारा से शिखि पारिबो। देन आमे एबे देखिबा, आमे तो देखिले लैंग्वेज एक्विजिशन केमिति होला। देन एबे देखिबा लैंग्वेज लर्निंग केमिति हुए, गोटे पिला भाषा को शिक्षण केमिति करे। चलंतु भाषा शिक्षण लैंग्वेज लर्निंग यह हूँ एक सचेतन प्रक्रिया। जमिति आमे देखिले भाषा अधिगम होउची गोटे सबकॉन्शियस प्रोसेस, ये सेमिति गोटे कॉन्शियस प्रोसेस। देन आमे देखिबा देन यार वैशिष्ट्य किछि रहिछि। जमिति कि भाषा शिक्षण वैशिष्ट्य यह सचेतन प्रक्रिया, कॉन्शियस। देन यह हूँ औपचारिक शिक्षा, जेटा हूँ फॉर्मल। एटा हूँ भाषा शिक्षण श्रेणी गृह रे आवश्यक। मतलब एटा गोटे जमिति कि श्रेणी गृह, कमिटी, ए सब ये भाषा शिक्षण इम्पोर्टेंट। देन शिक्षकंकर निर्देशित, अन्य मानक द्वारा त्रुटि संशोधन, व्याकरण और शुद्धता उपरे गुरुत्व। गोटे व्याकरण आउ हूँ केमिति ताकू ठीक भाव में पढ़ी पारिबा प्रॉपर वे रे तार शुद्धता उपरे गुरुत्व दिया जिवो। ये हूँ सक्रिय अध्ययन, एटा हूँ एक्टिव मोड। देन स्पष्ट ज्ञान या पाई मोस्टली आवश्यक। आमे छोट बेलू मोस्टली बहुत किछि स्पष्ट नॉलेज पाइथिबा दरकार लर्निंग पाई। देन शिखिबार गति तुलनामूलक धीर। एटा पिला आस्ते आस्ते जानिबो ना कि होचु मु शिखुचु किछि, तो एथिरे
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଛୋଟ ବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲୁ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲୁ ଆସ୍ତେ 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 ଶିଖିକି ଆସିଲୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶିଖି ନେଇଥିଲୁ, ଏଠି ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହି ଟୁ ବହି ଚେଞ୍ଜ ହେବା, ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଦେନ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଗ୍ରୋ କରିବା। ଏହା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ହେଇଥାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଂଲିଶ। ଦେନ୍ ଶିଶୁ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସେ ଶିଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ବେଳେ ସେଇଟା ହେଇନଥାଏ। ସେ ଜାଣିନଥାଏ କି ମୁଁ ଶିଖୁଛି ବୋଲି, ବାସ୍ ସେ ଅନୁକରଣ କରିଲା, ଜାଣିଲା। ଦେନ୍ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତିକି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମକୁ ଅଧିଗମରେ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କେଉଁଥିରେ ଦିଆଯାଏ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଦିଆଯାଏ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା ଭାଷା ଅଧିଗମ ଆଉ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେତେବେଳେ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସେ, ଆମ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ୱାଇଜ୍ କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ତାହା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ୟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନୋଟ୍ ଦରକାର, ପ୍ରପର୍ ନୋଟ୍ ଦରକାର, କେଉଁ ୱେରେ ଦରକାର, ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ନେଇକି ଆସିବି। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଭାଷା ଅଧିଗମ ଏବଂ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ଭାଷା ଅଧିଗମ କ'ଣ? ଆଗେ ଭାଷା ଅଧିଗମ ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଦେଖିବା। ଭାଷା ଅଧିଗମ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଅଚେତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଅବଚେତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସବକନସିୟସ୍। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଷା ଅଧିଗମ ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେଇଥାଏ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସଂଶୋଧନ। ଆମେ ନିଜେ ମଡିଫାଇ କରିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି, ତ ଏଇଟାକୁ ମୋତେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମୋତେ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସଂଶୋଧନ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ବେସିସ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବାରରୁ ଶିଖୁଛୁ, ସେଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଶିଶୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଶିଖୁଛି। ଏଥିରେ ଶିଶୁ କେବେ ଜାଣିପାରେନି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଏଠୁ ଶିଖୁଛି, କିଛି ଜାଣୁଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଭାଷା ଅଧିଗମ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସଚେତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଚେତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ହେଉଛି କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଔପଚାରିକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମାଲ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୌପଚାରିକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନଫର୍ମାଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମାଲ। ଦେନ୍ ସଚେତନ ଔପଚାରିକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ହିଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ ହେବ। ଆମେ ଭାଷା ଅଧିଗମ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ସ୍ୱୟଂ ସଂଶୋଧନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂଶୋଧନ ହେବ। ଦେନ୍ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ବା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଉପରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖୁ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖୁ। ଉପରକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଏକ୍ୱାର କରିବାର ଥିବ, ୟା ତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଥିବ, ଆମେ ତା ଉପରେ ବି ଲର୍ଣ୍ଣ ବେସ୍ କରୁ। ତ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ବା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେନ୍ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିଶୁ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସେ ଶିଖୁଛି। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିଶୁ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସେ ଶିଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଅଧିଗମରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଭାଷା ଅଧିଗମ ଏବଂ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ସିରିଜ୍ ଯେଉଁ ଆଣିବା, ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ବି ଆମେ ଜାଣିବା LSRW କ'ଣ,
ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହା ବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।